जदि आपणकर रास्ता बहुत कठिन ओ बहुत चैलेंज होउछि ताहाले आपण बुझी रखंतु जे आपणक आगरे बहुत बड़ सफलता अपेक्षा करी रहिछि। ओम विष्णवे नम। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसीछि आजिर राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिनांती प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिर पंचांग। आज 2025 जुलाई मास 25 तारीख, उड़िया श्रावण मास 10 दिन, शुक्रवार, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि जहाँ रात्रि 12:05 पर्यंत रहुची। तापरे द्वितीय तिथि आरंभ होउची। आज पुष्या नक्षत्र जहाँ अपराह्न 5:05 पर्यंत रहुची। तापरे अश्लेषा नक्षत्र आरंभ होउची। आज कर्कट राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहाँ प्राप्त 5:22 रे। सही बड़ी सूर्य अस्त होउचंती अपराह्न 6:20 रे। आज जुग्नि रहिची पूर्व दिगे जहाँ रात्रि 12:05 पर जुग्नि उत्तर दिगरे रहिबो। आज कौनसी राशि रे घात चंद्र नाही। आज घात बार रहिछि बिछा राशि व्यक्तिंकर एवं धनु राशि व्यक्तिंकर तत्सहित मीन राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर रात्रि 12:05 पर एक पाद पुष्कर दोष लागिबो। फल रहुछि पशुहानि। आज प्रतिपदारे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि। पानी कखारु भोजन निषेध रहिछि। आजिर शुभ वार्ता, जदि आपणकर आर्थिक संकट सदा बेले लागि रहुछि तेबे आपण एही उपायटे करि परिबे, जहा कि शुक्रवार दिन माँ लक्ष्मी मंदिर रे पद्म फूल अर्पण करंतु। तत्सहित शुक्रवार दिन लक्ष्मी यंत्र आणंतु। देखिबे आपणकर जहा कि आर्थिक संकट रहिछि ताहा धीरे धीरे समाप्त आड़कू अग्रगति करिबो। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 8:19 रु दिबा 11:53 मध्य रहिछि। राहु काल सहित 12 बेला एवं काल बेला। तेणु एही समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा प्राप्त रु दिबा 7:04 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही बळी दिबा 7:51 रु दिबा 8:18 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही बळी दिबा 11:54 रु दिबा 2:50 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही बळी दिबा 3:09 रु अपराह्न 5:22 मध्य रहिछि शुभ बेला। सही बळी रात्रि 7:48 रु रात्रि 8:50 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिर राशिफल जहा चंद्र गोचर गणना द्वारा जानिबा। मेष ठारू मीन राशि पर्यंत जानिबा मेष राशि व्यक्ति विषय। मेष राशि व्यक्ति आज निजर कर्म क्षेत्र रे आपण को टिके भल भावे ध्यान पूर्वक कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। कारण आज आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि, जहा कि आपणकर व्यवहार को ठीक रूपे करिबा आवश्यकता। कर्म क्षेत्र रे अनेक चाप आसीबो, किछि त्रुटि मध्य हेबो। तेणु मेष राशि व्यक्ति कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ठारू निजको दूरे रुहंतु। तत्सहित चाकरी संबंध रे कार्य एवं राजनैतिक कार्य रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहुछि। चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती सेमानंकर निश्चित आज किछि प्रॉब्लम आसी पारे। तेणु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करले आपणकर प्रॉब्लम आसीबो नाही। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति जो माने प्रेम करुथिबे सेमानंकर आज ईगो भावना अधिक देखा देबो। तेणु निश्चित ईगो प्रति सावधान रुहंतु एवं निजर संपर्क भल रखिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे आज मेष राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क देखिले
ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କଳହ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିରତା ଆଣିବ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ କାରବାର ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଭଲ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିହାତି ହାନି ହବ। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢେଇ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାର ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରିଲେସନ ରହିବ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଧଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭୁଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇ ନପାରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କମିବ, ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ବା କାହାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ଅର୍ଥ କାହାକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିମ୍ବା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ପାଖରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢି ଯାଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ସମସ୍ୟାରେ ପକେଇ ପାରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 30% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି।
एबे चलंतु जानिबा कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कर्कट राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणଙ୍କ ପାଇଁ निश्चित भल दिन होई पारे। आज आपणଙ୍କର भाग्य शुभ फल जुग रहिबो एवं आज निजर विश्वास सहकारे समस्त कार्य संपूर्ण करिवार एक शुभ जुग बनै पारे। तेबे आज निश्चित आपणଙ୍କର गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नबा ପାଇଁ उत्तम जुग बनैबा सहित विवाह संबंध कार्य गुड़िक आपणଙ୍କ ପାଇଁ आज लाभदायक हेबो। कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର जहाँकि विशेषकर जो माने चाकरी संबंध में जड़ित अच्छा भाग्य शुभ जुग रोचे। आपण कार्यकौशल द्वारा समस्त मन जिणवार जुग रोचे। कर्कट राशि व्यक्ति आज सहकर्मी सहित भल संपर्क रहिबो एवं परिवार वर्ग सहित भल संपर्क रहिबो जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि। कर्कट राशि व्यक्ति आज कर्कट राशि व्यक्ति जो माने प्रेम संबंध में जड़ित अच्छा सेमानक पई आज बहुत उत्साहर दिन होई पारे जहाँकि आज रोमांटिक परिवेश सृष्टि करिवार एक उत्तम जुग बनै पारे। तेबे आज कर्कट राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपणकर दक्षता वृद्धि करिवार एक उत्तम जुग बनौछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई उत्तम जुग रहुछि। तेणु निश्चित जदि इंटरव्यू एग्जाम थिबो आपनको लाभदायक हेबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवे जहाँ आपणको भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज कर्कट राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार निश्चित आज भल रहिबो। तत्सहित जो माने व्यापार वाणिज्य जड़ित अछंती अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग देबो। आज कर्कट राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण स्वास्थ्यजनित क्षेत्र में आपणकर पूर्व जदि किछि समस्या थिबा आज ताहार समाधान हेबो जहाँ कि आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबार अनेक चांस रहुछि। आज कर्कट राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रहिछि 3। भाग्य रंग रहुछि आपण धूसर रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। सिंह राशि व्यक्ति आज आपण मानसिक स्तर रे अनेक प्रकार चाप रहिबो कार्य रे अनेक भय जात हेबो। तेनु ध्यान पूर्वक निजर कार्य करंतु कौनसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नियंतु नाही एवं रिस्कफुल कार्य करंतु नाही। विशेष करी जो गुड़ा को विपदपूर्ण कार्य आज सिंह राशि व्यक्ति से कार्य प्रति निश्चित सावधान रुहंतु नहले छोट मोट आपण को दुर्घटना सामना करबा को पड़िबो। आज सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କର जहाँ कि अर्थजनित कारोबार रे आपण को अनेक प्रकार क्षति सामना करबा को पड़िबो। तेणु ध्यान पूर्वक अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही एवं जो माने व्यापार वाणिज्य डेली करूछंती निश्चित बुद्धि प्रयोग करंतु। आवश्यक स्थले आपण किछि समय रेस्ट नै पुणी कार्य आरंभ करंतु किंबा निजर समस्त बुद्धि प्रयोग करी कार्य करंतु तेबे जाई सफलता पाइबे नहले आपण विफलतार सामना करबा को पड़िबो अर्थजनित क्षेत्र रे। आज सिंह राशि व्यक्ति जो माने चाकरी संबंध में जड़ित अछंती सेमाने निश्चित भाग्य आपनको अतिरिक्त चाप बढ़िबो जहाँ पई आपण निजर ऑफिसरक ठारू गाली सुनिबार अनेक चांस रहउछि। तेणु ध्यान पूर्वक कार्य करंतु एवं आज कार्य रे अनेक भूल होबार चांस रहउछि। तेणु या प्रति सचेतन रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କର प्रेम दुनिया रे आपणकर भाग्य ग्रह निम्नगामी रहउछि। तेणु निश्चित प्रेम दुनिया ठारू आपण दूरता अवलंबन करंतु। पारिवारिक दृष्टि देखिले आपणकर भूल बुझामणा जुगु आपणकर परिवार किछि भूल कथावार्ता होई पारे जहाँ पई आपण मानसिक स्तर दुर्बल अस्थिर होई पारंती। तेणु निश्चित यह प्रति सचेतन रुहंतु सिंह राशि व्यक्ति। आज सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କର स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य जहाँ कि अस्थिरता रही पारे जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। निश्चित स्वास्थ्य प्रति सचेतन रुहंतु जहाँ आपण पई भल हेबो। आज सिंह राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य संख्या रही 2। भाग्य रंग रहुछि आपण धला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण बाजी जहाँ कि 25% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କ विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक सफलतार दिन कहिले अतिरिक्त हेबो नाही। आज निजर लक्ष्य स्थले निश्चित पहुंचिबे। आशा करुथुवा कार्य मध्य सफल हेबा सहित निजर प्रत्येक दिन कार्य करुथिबार आज एक भिन्न अनुभूति आसीबो जहाँ कि एक उत्तम परिवेश सृष्टि करिवो कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କର। आज कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କର भाग्य उदय जुग कहले भी मध्य अतिरिक्त हेबो नाही। आज कन्या राशि व्यक्तिଙ୍କର जो माने चाकरी संबंध रे जड़ित अछंती सेमानक पई अल्प परिश्रम अनेक फल प्राप्त करिवार सुयोग देबो। तत्सहित आज
उच्च कर्मचारी आपण प्रशंसा पाइबार पूर्ण सुजोग रही जहाँ आपण कार्य कौशल एमती प्रयोग करेंगे जे आपणकर समस्ते आपण प्रति दृष्टि आकर्षण करिपारंती। कन्या राशि व्यक्ति आपण जहाँ भाग्य राशि जना पड़ुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति प्रेम संबंध भल रहिबो, तत्सहित पारिवारिक संबंध मध्य भल रहिबो जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़ुछि। जदि पूर्वर किसी समस्या प्रेम समस्या किंबा पारिवारिक समस्या निश्चित दूरीभूत हेबो जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़े। तेबे कन्या राशि व्यक्ति राजनीतिक शिक्षार्थी आज उत्तम जुग रहुछि जहाँ आपण राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा लाभ करने सहित शिक्षार्थी मानक पई आज इंटरव्यू एग्जाम थिले सेथरे कृतकार्य करिवार पूर्ण सुजोग दउछि। आज जहाँ कि कन्या राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। तेणु अर्थजनित क्षेत्र में आपण निश्चित आज किछि गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारिबे जहाँ आपण भाग्य राशि जना पड़ुछि। तेबे आज समस्त कार्य रे सफलता पाइबा सहित स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले कन्या राशि व्यक्ति निश्चित स्वास्थ्य आपण ठीक रहिबो। पूर्वर जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो ताहा आज ठीक हबार अनेक चांस रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति भाग्य संख्या रही 9, भाग्य रंग रहुछि हलदी रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण आज 90% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण पूर्ण शुभ जुग रहुछि एवं आपणर कार्य अधिक संतुष्ट रहिबे एवं उत्साहित रहिबे। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर जहाँ कि जटिल कार्य गुडी को आपण अति चुटकी रे संपूर्ण करिवार पूर्ण ग्रह आपण भाग्य साथ दउछि। तुला राशि व्यक्तिंकर आज तुला राशि व्यक्तिंकर कर्म क्षेत्र तो सफलता पाइबा सहित चाकरी संबंध रे जो माने जड़ित अछंती ग्रह माने आपण शुभ जुग स्थिति रे रहुथिबारु समस्त कार्य आपणकर संपूर्ण हेबो एवं आनंदित रहिबे जहाँ आपण भाग्य चक्र जना पड़ुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपण अनेक प्रतिष्ठा लाभ करिवो। तत्सहित आज तुला राशि व्यक्तिंकर शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई जदि एग्जाम इंटरव्यू थिबो सेतरे भल कृत कार्य करिवे जहाँ आपण राशि चक्र जना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्तिंकर आज प्रेम संबंध भल रहिबो, निज भितर भल पाइबा अधिक देखा देबो एवं किछि रोमांटिक कथावार्ता करिवार पूर्ण सुजोग देई पारे। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि पारिवारिक संपर्क भल रहिबो, पूर्वर जदि किछि मतभेद थिबा आज ताहार दूरीभूत हबार अनेक चांस रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर जहाँ कि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य ठीक रहिबो, पूर्ण मानसिक स्तर मध्ये आपण ठीक रहिबे। तत्सहित आज कौनसी क्षेत्र रे मध्य आपणकर स्वास्थ्य समस्या देखा देबो नाही। आज तुला राशि व्यक्तिंकर अर्थजनित कारोबार रे आपण अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुजोग रहुछि। तत्सहित आज अर्थजनित निष्पत्ति नवा पई उत्तम जुग रहुछि। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 3, भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग यूज करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज जहाँ कि 95% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज दिनटी आपणक पई एक आत्मविश्वास कम रहिबो जहाँ पई अनेक क्षेत्र रे आपण बाधा सृष्टि हेबो, मन खुला रे रही पारिबे नहीं, मानसिक टेंशन रहिबो, बड़ बड़ लक्ष्य करिवे किंतु लक्ष्य स्थले पहुंची पारिबे नहीं। बिछा राशि व्यक्ति आज बिछा राशि व्यक्ति अतिरिक्त चाप बढ़िबो जहाँ पई कार्य रे अनेक त्रुटि आसीबो जहाँ आपणक भाग्य चक्र जना पड़े। आज बिछा राशि व्यक्ति निश्चित निजर योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु जहाँ आपणक पई भल हेबो। तेणु जदि कर्म क्षेत्र में आपको चाप आसीबो किछि समय आपण टिके आध्यात्मिक प्रवचन शुणंतु किंबा मनोरंजन कार्यक्रम देखंतु तेबे जाई बिछा राशि व्यक्ति जो मानसिक स्थिति भल रहिबोनी ताहा मन कार्य करिबा पई मन बढ़ेबो एवं आपण कार्य धीरे धीरे सफलता को अग्रगति करिवो। आज बिछा राशि व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में दूरता अवलंबन करने सहित शिक्षार्थी विद्यार्थी मानक पई विशेष भल दिन होई न पारे। आज बिछा राशि व्यक्ति प्रेम संबंध आपणक पई भारी चाप सृष्टि होबो, निज भितर उत्साह कमिबो, भूल बुझामणा जोगु आपणकर प्रेम संपर्क अस्थिरता आसीपारे। आज बिछा राशि व्यक्ति पारिवारिक संपर्क कलह युक्त रहुची, निज भितर आज युक्तितर्क हबार अनेक चांस रहुची। तेणु बिछा राशि व्यक्ति या प्रति सचेतन रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्ति अर्थजनित कारोबार रे आपण ध्यान पूर्वक करंतु, अर्थजनित कौनसी निष्पत्ति नियंतु नाही जहाँ आपणक पई भल हेबो। आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ, ବିଶେଷ କରି ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବିଚାର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 45% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭାରି ମାନସିକ ଟେନସନ ବଢିବ, ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଜି ଯାହାକି ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ଆସିବ, ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ଥଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢେଇବ, ଯାହା ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଖରାପ କରେଇବ। ତେଣୁ ଚର୍ମଜନିତ ରୋଗ ଯାହା ଯୋଉ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଥିବ, ଆଜି ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଆପଣ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 20% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢିବ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଭଲ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ଯୁଗ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ, ଯାହା ଆପଣ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ଭଲ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକି ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଲାଭ ପାଇବେ ଯଦି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି କଳହ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 1, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏକ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହା
ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଆଜି ତାହା ସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆଜି ମଧୁରତା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଦିନ ବନଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଯାହାକି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହବ। ତେଣୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ବଢିବ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ଥିରତା ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇ ନପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରତା କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନିଜ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଟେନସନ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହୋଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଭଗବା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।